कणास ब्लॉक रे अनेक नदी जोटा कि दया लुणा मकरा ये सीधा सड़क जाई चिलिका सहित संलग्न एवं विशेषकर मु कहि मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सेतेबेले जी चीफ सेक्रेटरी थिले तीन जन चीफ सेक्रेटरी की मध्य सेतेबेले से निर्देश देइथिले एठी भुवनेश्वर जो स्वराज लिंक अच्छी गंगुआ को ता सीधा सड़क गंगुआ को जाई गंगुआर पानी दया नदी सहित संलग्न होउछि जहा फल दया नदीर पानी प्रदूषण होउछि एवं विशेष करी मु कहबी सेतेबेले मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री भुवनेश्वर उपकंठरे 900 कोटी टंकार एक मेगा ट्रीटमेंट प्लांट से मंजूर करथिले जहाकू नेइकरी तीन जन चीफ सेक्रेटरी ताको रिव्यू मध्य भी करथिले एवं काम मध्य भी प्राय 80 ରୁ 90 भाग काम कंप्लीट होइछि किंतु सेई दिनटू से ट्रीटमेंट प्लांट बंद नूतन सरकार आसिला पर ता बंद होइकरी रहिछि एवं भुवनेश्वर जेते हाउस होल्डर अछंती समस्त के कनेक्शन दबा पाई अधिकांश हाउस कनेक्शन से समय रे हेइतला एवं आउ जहा बाकी थिला ता नूतन सरकार आसिला पर ता पेंडिंग होइकरी मध्य भी रहिछि एवं विशेष करी सेते बेलर मुख्यमंत्री एवं चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर देइथिले आउ गोटे ट्रीटमेंट प्लांट जोटा कि गंगुआ एवं दया ता पिपिली निकटवर्ती जोटी संलग्न होइछि सेठी 262 कोटी टंकार एक टेंडर मध्य भी डका जाइछि जोटा फल से टेंडर एपर्यंत भी ओपन होना एवं जहाँकि काम हो पारुना जहाँ फल दया नदीर पानी निश्चित रूपे प्रदूषण अच्छी एवं लोक माने जेहेतु दया नदी उपर निर्भर करुछंती लुणा एवं मकरा उपर भी निर्भर करुछंती तेणु आज जो हईजा है प्राय 10 दिन तलू ये हईजा आरंभ होती विशेषकर गोपीनाथपुर पंचायतर जागुलीपदर गड़ीसागदा पंचायतर जी कि नुआ गाँ नईकूल पाटणा नुआ दोकंदा पंचायतर नुआ दोकंदा यही ग्राम गुड़िक एवं विशेषकर एमाने समस्त जनसाधारण एथिरे आक्रांत होइछंती एवं एथिरे 4 जनकर मृत्यु भी होइछि एवं एबे भी आपण माने देखिबे जो दिन तो ये डायरिया आरंभ हैला मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक तुरंत मते फोन करिकरी अंचल को जीवाई टीवी रे देखला पर निर्देश देइतले सेही दिन ठारू मु से अंचल रे रही समस्त प्रशासनिक अधिकारी मानक सहित एवं मेडिकल सहित से जोगसूत्र करी एवं से गाँ को जाई एवं कंटिन्यू मु प्राय 10 दिन तक सेठी रही एवं लोक माने किभली चिकित्सा ठीक रे हो पार पीवा पानी केमिति पहुँची पार तुरंत पुरी जाई जिलापाल सहित सब कलेक्टर सहित आलोचना करी पीवा पानी व्यवस्था होइथिले मध्य भी आज पर्यंत सफिशिएंट पानी मध्य भी पहुँची नहीं गत काली भी आपण माने कनकर न्यूज रे मध्य भी देखिथिबे लोक माने किबळी भाव रे जी विधायक अछंती जी सांसद अछंती सी 10 दिन पर दिल्ली रु फेरिकी बाबू माने जाइछंती से अंचल परिदर्शन करने को लोक सीधा सड़क ताको प्रश्न भी पचारि 10 दिन पर्याय 4 लोक मरीगला पर एवं समस्ते मेडिकल रे चिकित्सित होता बेले कुआड़े थिला प्रशासन कुआड़े थिला जो सरकार नेतृत्व वृंद एपर्यंत भी कहार भी देखा नथिला काली समस्त लोक तो लोक जनसाधारण तांको तात्सल्य करिकरी गाँव रु मध्य भी फेरई देइछंती आम्बुलांस पहुँचवा कथा आम्बुलांस भी ठीक रे पहुँचु नाही साक्षी गोपाल रु आम्बुलांस नहीं कि कणास पहुँचाऊँच सरकार एपर्यंत दे पारु नांती जी स्वास्थ्य विभाग मंत्री अछंती तांकर एपर्यंत भी गोटे मनीषपणिया भी आसुना मानविकता भी आसुना से अंचल को जाई ग्रस्त करी लोक मानू भेटिबा ना मुख्यमंत्री ना स्वास्थ्य मंत्री केही जाई नांती एवं गत काली केवल सांसद एवं विधायक 2 जन जाकि 10 दिन पर लोक मरी सारिला पर एवं समस्त लोक चिकित्सित होता बेले ना मेडिकल ना एठी
କେହି ମଧ୍ୟ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କହିବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାହାରିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍ସିରେ ଚାବି ପଡ଼ୁଛି କଣାସରେ। ଗୋଟେ ହରଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ପିଏସ୍ସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗୁଳିପଦର ପିଏସ୍ସି ଯେଉଁଠି ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେଠି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନା ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଏ ସରକାର ଆସିଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବି, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବି କେହି ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କି ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର କଣାସ ସିଏଚ୍ସିରେ ଥିଲେ ରମେଶ ବେହେରା, ଯାହାକି କଣାସ ଲୋକ ଏବେ ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି ରଖିବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକି 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି, କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ପିଇବା ପାଣିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିଏକି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, କଣାସର 28 ପଞ୍ଚାୟତ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ତା ସହିତ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରାୟ 90 ଭାଗ କାମ ସରିଥିଲା ବେଳେ ସବୁଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ ସରିଛି ଏବଂ ଓଭରହେଡ଼ ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବି 70 ଭାଗ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସ୍ଥାଣୁ ବିଧାୟକ ନିଜେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ 2 ମାସ କାଳ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀଠୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମସୁଦା। 2 ମାସ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କୌଣସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯିଏ କଣାସର ଏ ସତ୍ୟବାଦୀର 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ L&T କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦୟାନଦୀ ଉପରେ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଏ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରୂପରେଖ ନେବ।